আজি ଆମେ ଟିକେ ବାହାର ଆଡେ ବୁଲି ବୁଲା ଆସିଥିଛୁ ଆରୁ ଆମର ନଜର ପଡି ଯାଇଛି ଗୋଟେ କେଏଫସି ଉପରେ। ବେଲେ ଆମର ମନ ଆର ଅଟକିଲା ନଗେ ସିଧା କେଏଫସି ଭିତରକେ ଢୁକି ଆସୁ ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଡର କରି ଦେଇକରି ବସି ପଡଛୁ ଖାଇବାର ଲାଗି। ତାରପରେ ଆମେ କେଏଫସି ରେ ଗେପି ଗୁପା ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୁକାନ କେ କହେ ଯେ କି ଆମର ପାଖେ ଟିକେ ପିଇବାର ପାନ ନେଇ ଥାଏ ବୋଲେ ଆମକେ ଏନୁ ଟିକେ ନେବାର ଥି ବେଲେ ଆର କାଣା ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ ବୋତଲ କେ ବେଟି ଆନଛୁ ଆରୁ ଦୁକାନର ବୋତଲରୁ ସବୁ ପାନ କେ ट्रांसफर କରି ନେସୁ। ଆଉ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଏ ପାନ ବୋତଲ के हमर रूम के आनसु गोटे बोतल के काटी करी फनेल बने देसु। एबे सब पेन के छोट बोतल ने भरी देसु। देखुछ तो हमर फनेल केनता काम रे आसुचे जे टेक्नोलॉजी तार पर आमे सबे बसी करे भुजा मिक्सचर के सामसु आरो कुटछु पुता ते खाई सारला परे भी हमर पेट नहीं पुरला बेले हमें खाइबार लागे पले आसु गोटे होटल के बाकी होटल रो पोस्टर रे काना काना लिखा हेतिला जे हमें टिके भी सुननी पु एति लागि हमें ई पोस्टर रो फोटो मान के का देखि करी हमर खाना ऑर्डर करी देसु।